Hark the herald angels sing, glory to the new. Very approachable and humble. So please have welcome the provincial area head of Lanao del Norte, Brother Rafi Mundo. Well, kuha tikit padala sa AGT din sa saya ko i-entry na to sa American Got Talent. Okay, good morning brothers and sisters. Na-fellowship mga bumaw. Before, last year, pero kahapon lang may nag-confessal o nag-misa. So, kahapon pa yun. Then after ng Divine Mercy ni Anthony sa Amaya, of course, kasi nakanta na sa Amaya Teresa nyo. Ayan, very good. It's a wonderful place then. And today, wow! Mga angelic ang gikan sa beach front naabot sa PMC. But God is good, brothers and sisters. Hello, God is good. Unayang sa atong IC o kay Tito Arnel. Yan si Tito Arnel last night sa tuwa. Nagpasalamat din siya sa pag-visit din sa LDL, sa illegal. Particularly sa Tita Bing. Kaya first time nila makasuroy din, makahimaman sa atuwa, o nakaabot pa din sa Marawi. So, ilang ipaabot ang ilang pasasalamat, no? Ang ilang gratitude sa atuwa sa LDL. And sabi na, next year we will be celebrating our 40th anniversary. What a journey! Pilgrimage that the Lord has allowed us to journey. Amen po ba? Ang bukid nyo, na-celebrate na sa ilang 40th in that number. Hopefully, God's grace next year. Salamat. And ganun na si Brother Albert talks about hopeful, being hopeful always. Kaya nga sabi ko nga dito, as we enter the sacred season of Advent, at dito patakharon. And as we look forward for the joy of Christmas sa ating pagkabot, sa ating Ginoo, we continue to fix our eyes to Him. Sa paglaom nato sa iya nga kay kaning paglaom nakika sa realities nato sa atong nasod, no? Naghatag laman ta sa balita karon, no? Laman ta sa balita. Of course, as individual, as a family, daghan po tayong mga challenges. Amen po ba? Amen. Pero natural yan, kaya ang walay mga problema ron, kaya kung naara sa 6 feet below the ground. But the Lord, once again, brothers and sisters, no? Even these times of challenging times na ito karon, the light of Christ continues to shine. Amen po ba? Doon po na, continues to shine. God does not demand. Ang atong Ginoo, dili pag-demand nga isolve nato tanan ang problema. He only wants us to solve what we have. Mga igsoon, bisan paggamay ka itong bata nga naa siya 2 ka loaves of 5 pieces, maminaot ta, no? Mag-pray ta na kaning atong gamay na nata, the Lord will bless our hands, no? The work of our hands. Amen po ba, mga igsoon? So, kaning Advent na to ron, ang season of waiting, season of preparation, mag-imot taong dula, no? Kang Kristo sa atong kasing-kasing para siya matawag sa atong kasing-kasing, sa atong pamilya, o sa atong community. So, the question, brothers and sisters, as leaders of CFC, there is a Lanao del Norte, kung saan ang atong andamon. Of course, andamon nato ang atong kasing-kasing. No? I-pray up nato ang atong kasing-kasing sa mga fry chicken,
kanang resentment, kanang pagkaluya. Luya ba ang laro ng Lorde? Yes! Kanang, no? So, atong i-prepare ang atong puso, ang atong heart sa pangalot sa atong Pinoy. Second, we also prepare our family. Our family, ingon nato is the domestic church. So, linulo nato ang pamilya, ang panaghiusa, ang pagpasaylo o joyful celebration sa ating Christmas. And of course, we also prepare our community sa pag-umaabot ng tuwing. In fact, kinsay na kahinumdum sa acronym sa fellowship. Karon, we will have our fellowship. But next year, our community is urging us, is encouraging us as our direction to implement the fellowship, the acronym fellowship. Kinsay maka-remember sa F? For family. Check. For? Family. For? Wait. More families of faith. For families of faith. Asan mo? Asan? Ikaw. Sige, utang-utang. O sa man ang E. Expansion of mission. Check. O sa man ang L. Equal lang, equal. Usa-usa ka. Live a legacy. Live a legacy. Usa na, usa na. Love more. Love more. Oh, Jesus. Oh, Sige. Bolseo. Operationalize a godly and good witness to others. Witnessing. Atong pamilya, ikaw good witness to others. Fellow. Yes. Strengthening the poor. Sila na din ang sabi. Strengthening the poor. Strengthening ourselves as missional members, as leaders. We will strengthen our family. We will strengthen our household. We will strengthen our community. Everyone. Kung sa man ang age, holiness in holiness in daily life. Kani, kung naapay tanan nga inasultin ako dire, kani ang ayaw nyo kalintig yun. Our journey to holiness. Every day is an ordinary day for us to have that extraordinary opportunity to be holy. Amen po ba? Okay, kaya naman yun ang atong kuwandere sa kalibutan, to be holy. And of course, whether our family and our community. Unsa man ang ay? Kita sa LDM, kita sa Eagle, unique na kahit natay kultura na rin nga. Of course, ang atong natay Christian community, natay maluman, natay brother Muslims. And we will be part of the dialogue kahit mga kukuha. Amen po ba? Kaya hindi tanan lugar yung mga situation natin, ang context natin. So, kung magsama na atong makahasa para sa kalinaw, para sa paglambo sa community, then we will pursue that way. Kung saan ang P?
let's continue to have this time also to thank the Lord for the gift of family, for the gift of gathering, for the gift of community. And of course, today, we have our fellowship and enjoy the presence of one another. So again, God bless us, brothers and sisters, and may the Lord continue to journey with us in 2026. Maraming po salamat.